très fort. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Najua hii enseignement wakati ile mtu anaimetrize bien, hata imani asitayachaka maisha yake, puisque anajua comment kudistinguer les choses, anayo kusema ke nono, kama hii madifficulté inakuya ni njuu ya hivi ke kubeba biote kuweka pa kichwa ya shetani. Non. Il y a d'autres souffrances qui sont correctes dans la vie. Alléluia. Je dis bien, il y a d'autres souffrances qui sont correctes. Kama unayo ya kusema ke ekutusa par exemple wakati ile mtoto anaenda kwa masomo, banampika mfimbo piska shijue. Ile mfimbo, ile mateso ya ile mfimbo. Est-ce que ile mfimbo iko correct ou bien iko haina correct? Iko correct. Puisque kama anajua ile leçon na vile atakufaka basi ampikaka mfimbo tena. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a d'autres souffrances causées par la grandeur intérieure de l'homme. Muile nous pouvons ajouter ya kusema ke wakati ile Mungu anakuchakula. Regardez même la vie de Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu ici sur la terre, la Bible dit que 100% Dieu, 100% homme, il pouvait faire les choses facilement, mais il a été soumis à la souffrance pour que bantu bengine baokoleo. Kuku maisha ya bantu bengine beko apele ya kuteswa pour que bantu bengine babarikiwe. Amen yako kochini. Mimi nasema kuku maisha ya bantu bengine iku apele ya kuteswa pour que bantu bengine babarikiwe. C'est pourquoi ne faut pas kuingia dans la mêlée kujiretrouver mukatikati ya bantu bote. Non, maisha yako isha kuachana na maisha ya bantu bengine. Nous avons dit qu'il y a aussi la souffrance due ou bien causée par l'ignorance. Kuku muntu mwingine eko nateswa sepiska shijue. Kuku muntu mwingine eko nateswa parce que maisha yake haina bien orienté. Alléluia. Si tu as quelqu'un peut-être qui t'oriente, ou le muntu ateza anakuwa na ile capacité ya kona même ton avenir. Je me souviens même wakati ile turanza kufunda, il y avait un texte. Pourquoi la phrase comme moi vient vieux, ou bien je pense que c'est un vieux qui dit à un petit, à un jeune, à que ton avenir s'annonce brillant. C'est-à-dire que muntu ule muntu mkubwa anaangalia ule mtoto akusema ke no, huyu mtoto pala takomeaka atakuwa muntu fulani. Alléluia. Kuku bantu beko na ile ma capacité, ile ma perspicacité ya kona même avenir ya muntu akusema ke no, huyu muntu atakuyaka hivi. Alors ule muntu atezi anakorienter, na kama unafuata l'orientation, tu peux aussi être dans la joie dans votre vie. Alléluia. Nous avons dit ya kusema ke il y a d'autres souffrances aussi causées par le sous-développement du pays. Ya kusema ke kuku maisha bantu bengine hata niveau ya franga ya bantu bengine ile beko nayo. Mais kama sema barikuya mu pays ile ko en voie de développement, ile ma million beko nayo, mu ile ma pays baripasha kwata ba milliardaire. Alléluia. Milie na yo ile uko na komelea itezi nafanya ke ushinde kuweza maisha yako. Ata quartier ile uko na ishi itezi na contribuer kwa échec ya batoto yako. Alléluia. Ata kumasomo ile uko na tuma batoto yako itezi na contribuer ku échec ya batoto yako. Uyo ya kusema ke kumasomo ile beko na ripa share kule kuku bantu bakubwa beko na tuma batoto yabo, kama na we unatuma ta wako moya, barafiki yake batakuya paka barafiki babatoto babakubwa. Alléluia. Mais kama sema mtoto eko paka kuma
masomo ile ya 10 000 francs, 5 000 francs, atakutana na ye paka bamuile niveau. Me kama sema we muzazi uneripika chini ya kusema ke na mie wangu mtoto atafunda ku masomo ile, bale batoto atakutana nabo nabo beko ba education ya mzuri, uyo ya kusema ke na ye ule mtoto mukichwa yake bile biku naingia mukichwa yake njo bila atakombana mu maisha yake njo akubipata. Alléluia. Le sous-développement ya milliers lonekala ya pays kama mugini ku ya kubarikiwa, uyo ya kusema ke muntu wakiri na ya tabarikiwa. Alléluia. Puisque kuku ma pays ile n'importe que un projet vous présentez comme ça, un projet, bane examiner, bane évaluer, bane trouver que c'est un grand projet, c'est un bon projet, bane financer déjà. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler aussi, il y a d'autres souffrances causées par les attaques spirituelles. Là, nous allons prendre le livre d'Exode, chapitre 5, les versets 1 à 2. Exode 5, 1 à 2, nous lisons la parole de Dieu. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès des pharaons et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Amen. Amen. Tu cherches 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 7. 2 Corinthiens 1, 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Reprends la lecture. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Amen et à Kokochin. Bible inasema que Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Alléluia. Bien-aimé, à partir de 2 passages, j'aimerais te faire comprendre kusema ke mateso ya Israel ilianza munamuna kani. Haikuanza kusema que non, Israël a péché, c'est-à-dire le peuple d'Israël a péché, c'est pourquoi il est tombé dans le piège ya nani ya Pharaon, anakuwa chini ya nani ya pouvoir ya Pharaon. Non, non. Israël, il est sorti bonnement. Pourquoi? Parce que mutoto yake Joseph, il a été élevé en dignité en Israël, en Égypte. Sa vile alikuwa élevé en dignité, anaita babake, anaita banduku yake, jamaa yake yote mzima, inakuya kule que nous pouvons considérer comme une famille présidentielle. Alléluia. Banafika mu Egypte na ma honneur yote. Banabarikiwa, bivuko binanenepa, banazalana, banakuwa un grand peuple. Mais Bible inasema que kunakuwa période ile ule alikuwa élevé en dignité comme Pharaon, il ne connaissait pas Joseph. Alléluia. Il ne connaissait pas l'histoire Yabale Bantu. Comme étant roi, comme étant chef, anangara kusema ke aba bantu beko nenda na kunenepa na kumonter en puissance, un jour batezi banageuka banabeba pouvoir, banetu coloniser chie, banetu rendre chie tunakuwa esclave.
directement ile niveau barikuya ile classe sociale barikuwa na inageuka, barikuwa bantu heshima, deja mala mwa banakuwa ba esclave. Alléluia. Alors wakati ile banakuwa ba esclave, mateso inaanza. C'est pour vous dire que mateso ete zinengia mu maisha yako d'une manière ou d'une autre sans le savoir. Puisque bamingi beko na wazia kusema ke mateso ni paka pale saa zingine unatenda nzambi, unasharatika, unafanya hivi njo mateso inaingia. Non. Mateso ete zinengia même par la grande porte comme ça, mais kama utira attention, uyo ya kusema ke ni bubaya buku naingia ndani ya maisha yako. Alléluia. Bile bitezi binakuwa bien leo, bitezi binageuka binakuwa bibaya kesho. Na ile mateso inakuwa au niveau spirituel, puisque Pharaon c'est l'incarnation du diable, c'est l'incarnation du monde des ténèbres. Alléluia. Même lorsque vous voyez ma symbole yake ya nyoka, ikuna représenter toujours bubaya, puisque lorsque nous rentrons dans les jardins d'Éden, ukunaona kusema ke wakati ile Mungu anaumba Adam na Eve barikuya bien, abakuteswe. Mais l'incarnation du mal, nyoka anasumburia na mwanamuke anechika na bubaya bunengia, mateso inaanza. C'est-à-dire que uranza kuria muzuri, uranza kulala muzuri, il n'y avait pas de problème. Mais wakati ile bubaya bunengia, biote binakwa bibaya na noir, gize nengia mu maisha ya bale bantu. C'est pourquoi même Dieu a dit bulongo abusta tosha tena chakula aisément sa vile birikuwa kumwanzo, mais utatosha yaso pour que ukurie, pour que uendelee. Alléluia. Alors le pharaon incarne le mal, c'est-à-dire que il soumission bariko benekweka batoto ba Israël haikukuwa toujours seulement physique, mais ilikuwa na portée iku spirituel. Et je vous dis que mateso abantu ba mingi ikunanza toujours au niveau spirituel. Parfois utezi unawaza kusema que c'est toi qui réfléchis en faisant quelque chose, or c'est le diable qui est en train de t'inspirer de mauvaises pensées. Wakati lo nafanya ukianguke shetani anakuacha. Alléluia. Mais je vous dis, ya kusema ke ataka mvite ko spirituel, mais victoire na shi yetu inapasha kwa victoire nani spirituel. Alléluia. Kama unashindwa physiquement, weka mkichwa yako kusema ke tu as d'abord commencé à échouer au niveau spirituel. Kama unaweza physiquement, c'est-à-dire que tu as commencé à réussir au niveau spirituel. Alléluia. C'est pourquoi côté spirituel hapana kucheza nayo. Kama sema c'était facile, kama bantu beko naweza hivi, mais mimi nakwambia ya kusema ke kama auweze na Mungu, kule kuweza ni kwa bya bongo. Puisque tu vas tomber, puisque tu vas mourir, puisque élévation yote wakati leo kuna panda, kukupaka bale batakuchukia, kukupaka bale batakukombanisha, batakutupia bya kukutupia, mais kama ndani yako hamuna uwezo, utakufa hivi. Alléluia. Mais mimi nakwambia ya kusema ke weye kubarikiwa kwako, Mungu atakupandisha na atakuchunga. Mungu atakupandisha na atakupatia uwezo, kapasite ya wewe kujere ile elevation na ile baraka ile. Alléluia. Sois posé, ne tremble pas. Hata kama sema kumbele yako kuku bafumu, bale bafumu abastafanya kintu hata kimoya. Sachez bien qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire même au niveau naturel. Niranza kuangalia na documentaire, moi j'ai été fortifié vraiment. Imaginez ça ku Colombie kule, ile mapori ya kule iku ya munene sana. Ule chercheur anenda banamwambia bena muonesha ma sorti ya nani ya ba nyoka. Banapata nyoka mwa ule nyoka eko wansumu sana. Kama
akupike tu akikulume, donc ni kukonte 3 secondes pale pale unanguka. Haleluya. Banangaria banyoka bote bale ba mansumu ya nguvu beko pale, mais mule mkwendo utafuta banapata nyoka moya, ule nyoka ana dangereux pour l'homme. Ana tout tellement dangereux pour l'homme, mais ule nyoka eko dangereux kubale banyoka ba mansumu. C'est-à-dire que ule nyoka ye chakula yake ni kumeza paka banyoka bale bansumu. Est-ce que vous me comprenez? Banabamba ule nyoka, banenda naye kwa ule nyoka kama kikulume 3 secondes seulement unanguka, mais banebeweka pamoja, ule nyoka wa nsumu anaanza kukimbia. Haleluya. Ule nyoka ashikumufanya kintu piske bale ba chercher banasema ashikumufanya kintu piske asha kumeza mwingine. Donc asho jiba kama alikuwa na njala, malgré ile nsumu ya ule nyoka, piske ule nyoka juu ya ile nsumu atezi aneriluma ta yemwa njua makari, atezi aneriluma ta yemwa na yemwa anakufa. Me ule nyoka Mungu anakreye nyoka mwingine. Ule nyoka iko na bamba ile manyoka ile ya mansumu eko ne imeza. Anameza na nsumu yaka ne imeza. Bale banyoka ba makari bena mukimbia ye. Mina nasema hii inaprouve vraiment ya kusema ke ni bya kweli ile baton ya Moïse ni ya bya kweli ile rimezaka manyoka ya nani ya Faraon. Kama naturellement Mungu ateza na umba nyoka eko na meza manyoka ya nsumu. Mina kwambia ya kusema ke ata Yesu ni nyoka ule eko dangereux mu monde ya ténèbres, mais weye uyo ya kusema ke eko pale pour ton bien-être. Sema amen. Ndani yako muku nyoka ya shaba ni Yesu Kristo. Yanze kumeza manyoka yote ya nsumu ya bale bote beko na geuka juu ya kukukombanisha, juu ya kualabisha maisha yako. Mimi nasema ke nyoka kie le serpent Jésus anze kumeza manyoka yote ya shetani mu maisha yako ni katika jina la Yesu. Mimi nasema ke wewe haustakufa na nyoka na nsumu ya bale banyoka. Sema ndani yako que il n'y a pas un vide au-dedans de moi, il n'y a pas un vide. Jésus est là. Yesu ye mwenyewe anasema paka vile barinyanyua nyoka wa shaba mu desert, njo vile na ye Yesu batamunyanyua. Mimi nakwambia ya kusema ke asubuhi ya leo Yesu anyanyuliwe ndani ya maisha yako sawa nyoka ya shaba. Mimi nakwambia ya kusema ke mawezo yote amufamii yenu haista kuweza wewe katika jina la Yesu. Itameza bantu bengine mewe ya haista kuweza. Mimi nasema fashi loko unatumika, mukampuni loko unatumika, batabamba madawa mewe ile madawa na vile utazeka haista kufanya kintu ni katika jina la Yesu. Niku na kuvaksine, niku na kuambia ya kusema ke maisha yako haiste jarete. Wewe utafika paka kumwisho. Ata pabaya utatembea me utatambuka ile bubaya. Ata kama unafika mumoto utapita ile moto ni katika jina la Yesu. Alléluia. Paul anasema ke kama sema ke vous avez eu la part à la souffrance, unateswa, hakuna mambo. Mais uyo ya kusema ke vile uriteso jo vile na wota pata part ku consolation. Kama uriteso hapa chini ya dunia, kama kuku mtu ula rikuteso, kama kuku ula richeza na maisha yako, mimi nakwambia ya kusema ke part ya consolation inapasha konakanika ndani ya maisha yako. Kama kuku bintu bile biringia mu maisha yako binakuririsha, nikunambia Mungu akamensi enge mu maisha yako, akulete na webi ya kukufurahisha ni katika jina la Yesu. Kama magonjwa iringia mu nyumba yako, mimi nasema gerizo ingie mu nyumba yako ni katika jina la Yesu. Kama pauvreté iringia mu nyumba yako, mimi naambia richesse ingie mu nyumba yako ni katika jina la Yesu. Kama basasi iringia mu maisha yako, mimi nasema na elevation ingie mu maisha yako ni katika jina la Yesu. Kama bari kuchambula kusema ke wewe kukiwelewele, hii periode tu kunapita, ni kunapenda Mungu akamensi akuheshimishe
bakwite ya kusema ke wewe uko mtu akiri, bakwite ya kusema ke wewe uko grand boss, bakwite ya kusema ke wewe uko enorme puissant. Bifanike vile ni katika jina la Yesu. Maisha ya mateso tina kulufu hapana. Mimi nasema hapana. Na weka tala pale osha kuikala kusema ke mateso tina kulufu hapana. Alléluia. Même Jésus, il a été soumis à la souffrance. Mais à la fin, il a été élevé. Bible inasema élevé au-dessus de tout nom. Yulu ya manjina yote. Ikwe magonjwa, ikwe les hommes puissants. Jina ya Yesu inakuwa yulu ya manjina yote. Na weye kama sema ke maisha yako ilikuwa mvumbi, Mungu akamenisi akueleve au-dessus de tout nom. Amen yako kochini. Mimi nasema Mungu akueleve au-dessus de tout nom. Mimi nasema jina yako banze kuyongopa hata mu monde de ténèbres ni katika jina la Yesu. Mimi nasema ke hata kama baribebaka maisha yako banasema wewe utateswa maisha yako yote mzima. Bale barisema ana Mungu, mais bale barisema ni bantu hapa chini ya dunia. Et je vous ai toujours dit que dawa inaozaka. Buloji bunaozaka. Ma décision ya bantu inaozaka. Misema ya bantu inashanjaka inaozaka. Mimi nasema biote bya bibaya bianze kutoka ni katika jina la Yesu. Awene kuteswa innocemment. Alléluia. Ulikuwa mtoto beka unasema ke huyu atakuwa mtu mzima. Me unakomea bantu bena shanga vile unakuwa kiwelewele. Me vile urikanyanga mikulu yako hapa. Mungu akamensi angushe malua yote ile ranza kukondane maisha yako ni katika jina la Yesu. Je te dis que tu as la part à la consolation. Mimi nasema que tu as la part à la consolation. Alléluia. Awene kufa paka mu mateso. Kama wewe mzazi unakufa mu mateso, batoto yako njo batatoka kama. Vita ile na kukombanisha wewe mzazi itenda paka na kubatoto. Mimi kunapenda vita ile unapata wewe mzazi, wewe upate victoire. De façon que batoto yako bafurahi. Sema amen. Mimi nasema ke victoire yanze na wewe. Amen, amen. Paul anasema que nous avons eu la part à la souffrance. Tunateswa, oui, on ne refuse pas. Mais, hata mwenye Salomon anasema que chaque chose a son temps. Kuku wakati ya kuria, kuku wakati nayo ya kufurahi. Haleluya. Wewe awene kuria kuanzia busubuhi ti na magharibi. No. Hakuna kia kukufurahisha yako hata kwa macho yako. No, kinapasha kuu yako ni katika jina la Yesu. Haleluya. Salomon anasema ke kuku wakati ya mvula kupika na wakati ile mvula ine kupika. Kuku wakati ya kirio, kuku wakati ya furaha. Kuku wakati ya kufurahi. Haleluya. Mimi nakwambia ya kusema kama jana uruzunika, leo furahi ni katika jina la Yesu. Kama 2020 ikukue mzuri njuu yako, 2021 ikue mzuri ni katika jina la Yesu. Kama imienji napita ukonemo, me imienji nabakia, mimi nasema ke waanze konemo ni katika jina la Yesu. A partir hapa makazi yako yaanze kubarikiwa ni katika jina la Yesu. Kyote kile kuna waza kia kizuri kianze kufanika ni katika jina la Yesu. Kyote kile kiraanza kukuzunisha kianze kupotea ni katika jina la Yesu. Alléluia. Pharaon anasema qui est l'Éternel? Je donne raison à Pharaon de poser cette question-là. Je lui donne raison. Na wewe ule kona uliza sema wewe huku nani? Umupatie raison. Usikatale. Mais pas l'otafanya bintu bya binene. Langage na chanjaka. Alléluia. Wakati le pharaon qu'on a posé question sema qui est l'Éternel? Imaginez avant même puisque bunene bwa Mungu, puissance ya Mungu inaanza kujimanifester dans les livres d'Exode. Alléluia. Puisque ile wakati hata maekri yetu hii ilikuwa ni tradition orale. Ni muzazi anaanza kuexpliquer mtoto yake asema, "Unaona mie baba yangu
ni kambo yetu ni Abraham. Pale ni masiekle isha kupita. Kambo yetu ni Abraham. Abraham alizalaka Isaac. Isaac anazala nani? Jacob. Jacob na anazala batoto yake 12. Njo biriku yake hivi. Njo nani? Abraham kambo yetu ularibebaka Isaac, anaenda naye kwenda kumutoa. Anatafuta kumuua. Njo Mungu anasema ke no, acha ushimuue. Haleluya. Ile mahistoire ya zamani kumbela un fait accompli. Uyo ya kusema ke ni bintu benye kwa chana. Utezi unapata leo problem, unasabu na vile Mungu alikufanyisha hii mashiko yote. Ana vile. Utezi unapata problem, unasantiri ya kusema Mungu ana na wewe. Mais sasa kumbela ile problem, ile souffrance ya batoto wa Israeli. Mungu ye mwenye il était conscient ya kusema ke ata mwenye Moizi mimi naita. Ya kusema ke wendo katoshe batoto wa Israeli mubutumwa. Est-ce que nitamwambia kusema ke mirifanya ke il n'y avait presque rien. C'est pourquoi Mungu maintenant il était obligé ya kufanya maintenant miracle ya pale pale. Sema amen. Hapana Mungu wa histoire. Mungu oui wa histoire oui, mais ashibaki yake paka Mungu wa histoire. Ni Mungu wa histoire na ni Mungu wa présent. Sema amen. Aritendaka na eko capable ya kutenda tena leo. C'est pourquoi naambia Moizi ya kusema ke tupa bakora yako. Wakati la natupa bakora, ile bakora inafanya nini? Inageuke na kwa serpent. Ni ya kumwambia ya kusema ke shina paka Mungu wa histoire ulo na shikiaka. Mais même présentement là, je peux encore faire quelque chose. C'est amen. C'est pourquoi Moïse a résisté à ça. Kama mine enda kule tebambia nini? Na we vile kupale. Miku napenda ushambie bantu kukinwa. Me maisha yako Mungu anze kusema na maisha yako. Sema amen ya nguvu sana. Mimi nasema maisha yako yaanze kusema bukubwa bwa Mungu. Nyumba yako yaanze kusema bukubwa bwa Mungu. Bunene bwa problem ikwe bunene bwa gloire. Bunene bwa problem ikwe bunene bwa solution. Hapana kwa nasema bunene bwa problem, hii problem itenyua. No, mimi nakwambia sema ke mambo yote ile kunatoka maisha yako kama haikuwe iko na kurendre fort. Au nishiki. Mimi nasema malari yote ile tezi inaingia mwili yako vila ikuingishe mshanduku inakurendre fort. Haista kuwaka tena. Sema amen. Mimi nasema buloji bwa mwenu mfamili busha kuangusha bunaua bakua. Mais aussi longtemps que toi tu es encore en vie, mimi nakwambia ya kusema ke ile buloji bwa mwenu mfamili bukurendre fort ni katika jina la Yesu. Moizi anasema tenda kubambia nini? Mungu anaanza kumudemontre pale. Na we Mungu akudemontre. Sema amen. Mimi nasema Mungu aanze kukudemontre. Wakati ile Mungu anaanza kufrape. Mimi nasema wakati ile Mungu anaanza kufrape, Farao ashikupoze tena question asema qui est l'Éternel? Alléluia. Mimi naona ba Kristo bengine Mungu kani hivi na hivi huku naria bene nisema Mungu ka bene chamburia Mungu acha ba mchambuli. Ule Mungu wako acha ba mchambuli. Haleluya. Unatafuta mseme. Ula baseme yake ni Mungu. Haleluya. Ushika mseme yake Mungu atashika hata hii. Acha yeye mwenyewe riseme. Wakati ile Mungu anaanza kufrape, Farao na bantu wake asisema hii ni mkono wa Mungu hii. Pale Aribacha ashikusema kia l'Eternel alisema mwende mukadore Mungu wenu. Pale anasema vile ashimuyu. Anamuyua munini? Mtubaji. Mufrap. Mubinkoni. Muma left na ma right. Muma coup. Muma tonnerre.
Haleluya. Na weba le bote beko na chambula Mungu wako, hapana kumusemea Mungu wako, acha ye mwenye Mungu afanye nini? Irisemee. Na aterisemea asubuhi ya leo ni katika jina la Yesu. Mimi nasema anze kurisemea ni katika jina la Yesu. Bale bote beko na ingia mu complot, beko na ingia mu marenyo, acha bengie mu marenyo, batamujua ule Mungu wako ni katika jina la Yesu. Ule Mungu anakuletaka hapa kila siku yote asubuhi, atakusemea. Na eko na kusemea ni katika jina la Yesu. Alléluia. Mungu aanze kuchanger que tu aies aussi la part à la consolation. Tashimamia yulu, nous allons prier. Unaria sana, unateswa sana, unajidebrouiller sana, au maîtriser kintu, mebusubuhi bwa leo. Ile kuhangaika kuishe ni katika jina la Yesu. Unapima miaka ikunenda. Mimi nakwambia ya kusema ke paka vile Joshua alishimamishaka yua, hakuna ule ateza anashimamisha yua. Na wewe vile kupale utezi unasema ke impossible kushimamisha maisha. Mimi nakwambia sasa kama Joshua alishimamisha yua, na wewe utezi unashimamisha maisha. Mimi nakwambia baba yako kweli. Haleluya. Eske kukula anashimamishaka yua? Ule tu anapenda. Mais kama Joshua alishimamisha yua, na wewe utezi unashimamisha maisha yako. Kushimamisha maisha yako ni pale pale Mungu anageuza mambo yote, unabakia huko unashangaa. Haleluya. Unateswa sana, unapima sana, sana pa marché huko unajiuliza, unafunda, una maîtriser bintu, mais sur terrain ça ne marche pas. Asubuhi ya leo binapasha kutembea ni katika jina la Yesu. Utapika mikono, utaomba ni katika jina la Yesu. Umwambie Mungu akusema que j'ai aussi la part à la consolation et non pas seulement à la souffrance. Unateswa sana na ile mateso inapaswa kufika kumwisho. Utaomba ni katika jina la Yesu. Prie au nom de Jésus. Parle. Dis au Dieu de Kamensi. Mungu akukonsole. Mungu akukonsole. Mungu akufungulie manjia. Mungu akubariki. Na wewe ufurahi. Namtumainia Bwana kama mulima Sayuni isiyotingizika milele. Namtumainia Bwana kama mulima Sayuni isiyotingizika milele. Namtumainia Bwana kama mulima Sayuni isiyotingizika milele. Namtumainia Bwana, Bwana wangu kama mulima Sayuni isiyotingizika milele. Namtumainia Bwana, Bwana wangu kama mulima Sayuni isiyotingizika milele. Namtumainia Bwana wangu kama mulima Sayuni usiotingizika milele. Na kutumainia paka weye kama mulima Sayuni usiotingizika milele. Namtumainia Bwana kama mulima Sayuni usiotingizika milele. Namtumainia Bwana kama mulima Sayuni usiotingizika milele. Basi amina milele yo, amina milele yo yo, milele yo, basi amina milele lele, amina milele yo yo, milele yo, basi
basi amina ushindi, Amina ushindi yoyo, ushindi yoyo, ushindi. basi amina uwezo yo, Amina uwezo uwezo wako, uwezo uwezo wako, uwezo. amina uwezo wako usuje, utende yoyo, uwezo yoyo. Tu vas dire à l'Éternel, j'ai beaucoup pleuré. Juu ya mambo fulani. J'ai beaucoup regretté. Juu ya makazi yangu aendeke. Juu ya sante yangu. Juu ya batoto yangu. Maisha yako we mwenyewe ikufurahishake. Na asubuhi ya leo ambia Mungu asema no. Hii mateso ishimamie hapa. Na mimi nifurahi. Unaria sana, unatompola sana. Unaregrete sana juu ya nyumba yako, juu ya batoto yako, juu ya makazi yako, juu ya bwanako, juu ya bibi yako. Mais ile regret inapasha kuwa na mwisho. Ambia Mungu asema, wewe ndio nasema, comme nous avons eu part à la souffrance, nous devons aussi avoir la part à la consolation. Mungu akukonsole, Mungu akufurahishe. Macho yako ishikwe paka yakona bibaya. Macho yako na wewe a partir ya leo yanze kona bizuri. Macho yako shone paka bia kufa paka lufu no. Macho yako yone na yo receipt. Yone vile kama maisha ya batoto yako inabarikiwa. Utanyanyua sauti yako utomba ni katika jina la Yesu. Parle à ton Dieu. Parle au Dieu de Kamenzi. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Amina milele yo, milele yo, milele yo yo yo. Amina uwezo yo, uwezo yo, oh amina milele, Amina milele yo, milele yo yo. Asi amina milele yo, Amina milele yo, milele yo. Oh, mimi nataka kupanda naye, mimi nataka yo, mimi nataka yo, mimi nataka maisha yangu ipande, mimi nataka yo, mimi nataka yo, mimi nataka yo, kazi yangu ipande, mimi nataka maisha yangu yote nzima, mimi nataka yo, oh mimi nataka, oh mimi nataka nipande maisha yangu we, oh mimi nataka biashara yangu nipande, mimi nataka yo, oh mimi nataka yo, oh mimi nataka yo, maisha yangu ipande, mimi nataka yo, oh mimi nataka yo, basi amina milele, Amina milele yo, milele yo, milele yo. Mungu eko neritapa anasema mie njo mina umbaka mtu ule eko na créer ma arme. Et en même temps, je suis le Dieu capable ya kucréer mtu mwingine wa kudétruire ile ma arme. C'est amen. Même naturellement, je viens de vous dire ici, paka Mungu njo aliumba bale banyoka bama sumu ya mingi ya munene. Ni paka tena ye Mungu anaumba tena nyoka wa kubameza. Asubuhi ya leo mimi nakwambia ya kusema ke Mungu avunje maarme yote ile na detruiraka maisha yako. Ma puissance yote ivunjike. Mimi nakwambia ya kusema ke tu ne peux pas être libre comme ça. Non. Ile ma puissance isha kukushika inapaswa pake ivunjike juu na wewe ujisentir libre. Sema amen. Asubuhi ya leo Mungu akamensi avunje mawezo yote ile ilikuwa yenye kushimamisha maisha yako aiendelee, aiavance. Na mimi nakwambia yasema ke mawezo yote na batena ba ile uwezo balungule batema tena ba ile uwezo bavunjike
banguke ubakanyange ni katika jina la Yesu. Pour que Israël atembee akuwe libre, il fallait que Pharaon tombe. Na we asubuhi ya leo Farao wa mwenu mufamii anapasha kuanguka ni katika jina la Yesu. Adui wako asitapenda kone ubakie mjima, atapenda kone kufwe. Na mimi nakwambia sasa wewe usitakufa, ni yeye ndio atakufa. Utenda kupika mikono yako, utaomba Farao wa mwenu mufamii wa mwako maisha anguke ni katika jina la Yesu. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Détruis les œuvres du diable. Détruis les œuvres du diable au nom de Jésus. Chilobo chane, chilobo chani mema, chilobo chani zambiwane, galenga tumba lelu wana wani. Chilobo chane, Lele, chilobo chane, chilobo chani we, chilobo chani zambiwane, galenga tumba lelu. Natango ya bitumba, yodelo nganagai. Natango ya makambo, yodelo nganagai. Nabenga kayo, chilobo chane yo, chilobo chani zambiwane, galenga tumba lelu madawane. Chilobo chane, Aina yambiyo na posa naga. chilobo chane, Chilobo chani me, chilobo chani zambiwane. Echamagana wani chilobo chani mema. Bana shila wani me chilobo chani yo, chilobo chani zambiwane, galenga tumba lelu mwata wani. Chilobo chani mema ye, chilobo chani lele. Hey, chilobo ye, chilobo chani. Hey, chilobo ye, chilobo chani me. Toyebi ozalizambe, ozalizambe naba, ozalizambe, 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 ozalizambe naba. Bimoni sana toka leo, nakati ya vina ngaye, bitumezali boso na waye, pesa ngaye longa. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Yone elonga na waka, yone makasi na wayo, yone bikamu na waka, yone esengo na wayo. Papa na ngaye, papa na ngaye, esengo na ngaye, esengo na ngaye. Ekibelo ya motema yo, ekibelo ya motema. Naatela nani motema, naatela nani motema. Nalana Yesu wewe, nalana Yesu wewe. Yodelonga nawe, yodelonga nawe. Gardi corazonto, gardi corazonto. Rasha na ngaye, energy na ngayo, energy na ngaye, energy na ngaye. Recharge bana ngaye, recharge bana ngaye. Nalana Yesu wewe, nalana Yesu wewe, nalana Yesu wewe, nalana Yesu wewe. Permission na ngaye, connection na ngaye. Papa ya bande, sikse na ngaye, sikse na ngaye. Elonga na ngaye, kombo na yoye. Eleki monene, ozali kolona nyonso. Papa na ngaye, ngaye manani. Soki te Yesu ngaye manani. Soki te Yesu ekibelo ya moteme, ekibelo ya moteme, ekibelo ya motema, ekibelo ya motema.